जंगल का बादशाह शेर मर गया तो जानवरों ने नए बादशाह के लिए जंगल में इजलास बुला लिया। गधे ने कहा कि इस बार मुझे जंगल का बादशाह बनाओ। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, कुर्बान जाऊं तेरी सादगी पे, ये जंगल है पाकिस्तान नहीं। और गधा नाराज होकर लंदन को चल पड़ा। टमाटर और जो है ना डोनट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉड कर रहा है, ये देखें इसका बच्चा। बेशर्म लोग, गंदे, मुल्क का इंसाफ बेचने वाले। इस वक्त सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अंडा मारा गया है। सियासत को सियासत रखें, ऐसे गंदे अंडे मारने पर शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक अंडा मारा गया, हालांकि उनका हक 3 अंडे खाने का था। नवाज शरीफ शायद कबूतरबाजी के टूर्नामेंट में शिरकत के लिए बाहर गए हैं। अभी भी निजाम नवाज शरीफ के ताबे है। हो सकता है वक्त आने पर वो वजीर आजम न बनाने पर इजहार नाराजगी कर दें। मायानाज कबूतरबाज तो इंग्लैंड चले गए। जब काजी फाइज ईसा आए तो नवाज शरीफ आ गए। जब फाइज ईसा का बोरिया बिस्तर गोल हुआ तो नवाज शरीफ वापस इंग्लैंड चले गए। इसका मतलब नवाज शरीफ को मौजूदा अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पर यकीन ही नहीं। काजी फराट ईसा नाम तो सुना ही होगा। लांतियों का आईजी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क करके ये शख्स गया है, इसको ठीक करते करते भी अभी काफी वक्त लग जाएगा। और वो भी तब अगर अगला चीफ जस्टिस बंदे का पुत्र हुआ तो। अगर हुकूमत शैतानी तरमीम करके जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता ना रोकती तो हम यकीन के साथ कह सकते थे कि वो आते ही काजी का डाला हुआ गंद जरूर साफ करेंगे। अभी ये जो याहिया अफरीदी साहब आए हैं, इनके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उन्होंने आते ही जो 1-2 काम किए हैं, उनसे इशारा तो यही मिलता है कि वो काजी के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। अब नहीं पता कब एस्टेब्लिशमेंट के पास इनकी भी कोई वीडियो आ जाए, क्योंकि नानी 420 इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद है और उसका धंधा ही ऐसी वीडियोस बनाना और उसके बाद ब्लैकमेल करना है। बकौल मतीउल्लाह जान और असद तूर के, जब तक याहिया अफरीदी साहब कुएं में से कुत्ता नहीं निकालेंगे, कुआं पाक और साफ नहीं होगा। और इनके मुताबिक वो कुत्ता वो आईनी तरमीम है जो काजी के दिए गए 63A के फैसले के नतीजे में हुई है। वैसे काजी बड़ा समझदार बंदा था, उसे पता था जो पाकिस्तानियों की हक तलफी उसने की है और जितना इस कौम का दिल दुखाया है, अगर यहाँ मैं रुक गया तो ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मसूफ की 26 को मुद्दत मुलाजमत खत्म होती है और 26 की रात को ही मुल्क से फरार हो जाते हैं। और दूसरा भगोड़ा बारास्ता दुबई लंदन पहुंचे और काजी फराट ईसा तुर्की से होते हुए लंदन पहुंचे हैं। दोनों ने एक साथ जलील होने के बजाय फैसला किया कि हम अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जलील होंगे, ताकि इस कौम को इंटरटेनमेंट का कुछ ज्यादा ही मवाद मसूल हो सके। नवाज शरीफ जो दुबई में जलील हुए और फिर लंदन जाकर जो इनका हशर नशर हुआ है, वो पूरी कौम देख चुकी है। और काजी फराट ईसा भी तुर्की में जब उतरे, वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों ने इस लानते की भी खूब आवभगत की है और ये मसूफ बेशर्मों की तरह सर झुकाए पतली गली से निकल लिए। और शायद इन्हें भी मालूम नहीं था कि लंदन जाके इनके साथ भी कुछ बुरा ही होने वाला है। जब शयान अली लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और चोर चोर के नारे लगा रहे थे, तो वहां पर मौजूद पीटीआई के किसी ओहदेदार ने उन्हें बताया कि खबर मिली है कि काजी फाइज ईसा साहब भी लंदन आ रहे हैं और इनका भी हमने इस गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करना है। काजी का प्रोग्राम तो उसी वक्त बढ़ गया था। चीफ जस्टिस का हो रहा है। मियाँ साहब से फारिग होते ही ये सारे पीटीआई वाले काजी का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंच गए। लंदन में मौजूद पीटीआई की कारकुन सारा मीर पेश थी। सारा मीर काजी फाइज ईसा डोनट के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। डोनट और टमाटर के साथ इनका इस्तकबाल करने का ऐलान किया था। जैसे ही काजी को पता चला कि बाहर पाकिस्तानी इस लानती का इस्तकबाल करने के लिए पहुंच चुके हैं, तो मौसूफ अंदर ही कहीं छुप गए। काफी देर के बाद भी जब तक पाकिस्तानी वहां टिके रहे, इनके बाहर निकलने की हिम्मत ना हुई। और जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी इनकी किसी हाल में जान छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बाहर भेज दिया और खुद अंदर जाकर कहीं छुप गए। जिस पर सारा मीर ने लिखा, अच्छा अभी तक अंदर छुपा हुआ है, ये फराट ईसा के जो हराम के तुखम पिल्ले हैं, सिर्फ यही बाहर आए हैं। अवाम काजी पर शदीद तपी हुई है। ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब काजी फाइज ईसा के बेटे अवाम के हत्थे चढ़ गए। काजी फाइज ईसा का जुल्म और जबर इसकी औलाद के सामने आ रहा है। फैज ईसा के बेटे पर भी लानतें डाली जा रही हैं। ये इबरत का मकाम है। काजी फराट ईसा ने अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की हैं।
آج اس کا بیٹا عوام کے ہتھے چڑھ گیا، جنہیں یقین نہیں آ رہا کہ ایئرپورٹ پر ذلیل ہونے والا قاضی فائز عیسیٰ کا بیٹا ہے، وہ اس خسرے کو دھیان سے دیکھیں۔ یہ ارسلان عیسیٰ ہے، لندن میں جہاں بھی نظر آئے اس کی خاطر تواضع میں بالکل کمی نہیں آنی چاہیے۔ رات دیر تک قاضی فائز عیسیٰ ایئرپورٹ سے باہر نہ نکلے اور اندر ہی کہیں چھپے بیٹھے رہے۔ سارا میر کا باہر بیٹھے کہنا تھا، بے غیرت گھٹیا انسان، تمہاری وجہ سے لوگوں کی بہن بیٹیوں کے دوپٹے اچھالے گئے، حساب تو ہر صورت دینا ہوگا۔ سارا میر نے ایئرپورٹ پر 11 بجے تک مصوف کا انتظار کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پچھلے دروازے سے نکل کر فرار ہو چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، فائز عیسیٰ انصاف کی سرکس میں چڈی ڈانس کیا کرتے تھے تو ان کی اہلیہ محترمہ الگ سے محفلیں جمائے رکھتی تھیں، مگر وہی فرعون آج منہ چھپاتے بیٹھا ہے اور اس کی اولاد تانے سن رہی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کالیے کا کیا ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں جس طرح انصاف کی جڑیں کمزور کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدالت اور قانون کو ایسے انداز میں استعمال کیا گیا کہ عوامی رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ آئین اور قانون کو پامال کرنے پر ان کے فیصلے عدالت کو متنازع بنا رہے تھے، اسی وجہ سے عوام کی طرف سے ان کے ہر فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور اب ان کے بعد آنے والی نسلیں بھی ان کے نام سے بدنامی کا سامنا کریں گی۔ انصاف کے قتل پر عوام لان تان سے بچنا ممکن نہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بیٹا اس تضحیک اور غصے کی لپیٹ میں آ چکا ہے جو اس کے والد کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ عوام نے انہیں توہین امیز القاب سے نوازا، ان کے والد نے اپنے عہد میں عوام کو تکالیف پہنچائیں۔ آج قاضی صاحب کے عہد کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر ان کے اقتدامات کی یاد عوام کے دلوں میں ایک تلخ یاد کی طرح باقی رہے گی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انصاف کا علمبردار بننے کی کوششوں میں قاضی صاحب نے عدلیہ کے وقار کو متاثر کیا۔ ان کے فیصلے آئندہ نسلوں تک ان کے خاندان پر سایہ بن کر منڈلاتے رہیں گے۔ اس تمام منظرنامے میں ایک سبق ہے کہ طاقت اور اختیار کسی کو ہمیشہ نہیں ملتے، اور جب تک تاریخ حساب مانگتی رہے گی تو نہ صرف وہ شخص بلکہ اس کی نسلیں بھی اس بوجھ کو جھیلنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ آج عوام نے اپنا پیغام واضح کر دیا ہے کہ انصاف کے راستے کو پامال کرنے والوں کو ہر مقام پر جواب دہ ہونا پڑے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ کے اعمال کی سزائیں ان کی آئندہ نسلیں بھی بھگتیں گی۔ نواز شریف لندن سے امریکہ روانہ ہوئے تو صحافی نے سوال کیا، آپ پاکستان وزیر اعظم بننے گئے تھے، آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ نواز شریف نے جواب دیا، امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال کرنا ضروری تھا۔ مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقوں میں اس چیز پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت نکالا جا سکتا ہے، چونکہ عوام کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے اور نہ ہم اپنا ملبہ فوج پر ڈال سکتے ہیں۔ الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں پڑا اور ہمیں 47 سے جتوایا گیا، تو ہمیں پھر سے سپریم کورٹ کے ذریعے اقتدار سے نکلنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے تمام معاملات میں اس حد تک مداخلت جاری رکھیں گے جب تک ہمیں اقتدار سے نہ نکالا جائے، تاکہ ہمارے پاس پھر سے بیانیہ ہو کہ ہمیں مدت پوری کرنے نہیں دی اور ججز کے خلاف اپنا بیانیہ بنا سکیں۔